Bok ekipa 2 tjedna su prošli. Dojmovi su se slegli, a mi smo i dalje svjetski prvaci. Mislim da je ovo ogroman uspjeh, pa sam odlučio s vama podijeliti cijelo naše putovanje do svjetskog zlata. Prije svega hvala svim dobrim ljudima na ogromnoj podršci. Neka Betini poruka i pohvala. Hvala svim predstavnicima hrvatskih medija koji su obje ručke progrlili naš uspjeh i predstavili nas javnosti. Najveća zahvala naravno ide mojim suigračima. Ratu Škrbiću Mrakužiću, Obradoviću Šariću, Cimiju Horvatu, Šicku Kevinu Galevskom, Prokiću i Orliću. Ajde Švrćo, paljba, treniraj dalje. Nije red da David priča samo o sebi, ja ću vam sve objasniti. Budući da je puno mlađe ekipe pitalo na kakvom je to zapravo turniru bio David sa ekipom, kako su došli u Barcelonu i kako je njihovo šampionsko putovanje izgledalo. Dopustite mi da vam predstavim Davidov put do zlata i najvišeg postolja. Da, prije nego pređemo na stvar, koristim priliku da odgovorim na pitanja koja ste mu najviše postavljali na TikToku i Instagramu. David je zabio točno 15 golova, 2 svaku tekmu osim polufinala i finala, gdje je zabio po 1. Tih 15 golova smo uračunali i pobjednički penal protiv Barcelone. David je podijelio i točno 8 asistencija. Kada to prevedemo u statistiku, konverzija mu je strašna. Daci kao kapetan momčadi predvodio je ekipu u punom smislu riječi jer je direktno sudjelovao u 80% svih golova svoje ekipe. Strašan podatak. Sad možemo krenuti iz početka. Svi vi koji pratite mog Švrću na društvenim mrežama znate da je sa svojih 7 godina izabran za najboljeg i najtalentiranijeg igrača Barcinog kampa u Hrvatskoj. Taj sud su tada donijela 3 Barcina trenera koja su nadgledala svih 150 polaznika tadašnje generacije uzrasta od 6 do 15 godina. PS, i ja sam te godine bio na kampu i vjerujte mi, nitko mu nije mogao ni prismrditi. Nakon toga je David za nagradu išao jedan dana trenirati u srce Katalonije, u najpoznatiju i najbolju nogometnu akademiju na svijetu, Barcinu La Masiju. Već tad je pokazao svim Španjolcima bljeskove apsolutnog talenta. Prošle se godine iskristalizirala ideja. Odlazak reprezentacije Barca Hrvatska po prvi puta na jedan od najvećih turnira na svijetu, Barca Academy World Cup u svom 13. izdanju. Od polaznika Barcinog kampa u Hrvatskoj 2025. David je sam izabrao većinu ekipe od 12 momaka u 10 kategorije, koji će putovati u Barcelonu, pokušati ostaviti trag. Bitno je spomenuti da je većina ekipe bila sastavljena od igrača Dinama i Lokomotive. Par zanimljivosti o turniru. Sudjelovalo je 192 momčadi u nekoliko kategorija, preko 2100 nogometaša. Ekipe su došle sa svih 6 naseljenih kontinenata. To ja zovem konkurencijom. Bez uvreda turnirima u Dugom Selu ili kaj ti ja znam. Ma čak ni takve neki ne mogu osvojiti. I tak su se naši dečki okupili, odradili 2 zajednička treninga u Zagrebu, pokupili opremu, pakirali se i put pod noge. To jest noge udobno u avion. Grupnu fazu ćemo preletjeti jer su isto to napravili i dečki. Rutinska utakmica protiv Ostina iz SAD-a 5:0. Argentina je pala s 3:0. Nekako mi se odmah probudi sjećanje od 2018, iako sam imao samo 5 godina. Zatim je slijedio Cirih iz Švicarske, daleko najozbiljnija momčad grupne faze, ali su na kraju naši dečki trpali 3 komada. Sada je slijedila knockout faza i prava priča. Za zagrijavanje su dečki pobjedili 4:2 New York iz SAD-a. Znači da su Amerikanci pali čak 2 puta. U osmini finala je slijedila prva latinoamerička ekipa. Latinosi iz Dominikanske republike su izgubili 4:0. Slijedila je četvrtina finala i ogled s Kolumbijom. Lomo Plata je na kraju prošla s čak 5 golova u mreži. Slobodno vrtite ovaj slobodnjak par puta, stvarno lopta ima oči. I tak su naši mali Hrvati lagano počeli mirisati medalje. Slijedilo je polufinale i titan od protivnika sa druge strane. Naše dečke čekala je selekcija U10 Barcine La Masije. Domaćin je imao velike planove. San svakog dječaka je trenirati u istoj školi gdje je i Lamine Yamal. A sada ih moraš nekako pobijediti. Dac mi je rekao da je tekma bila vrlo zahtjevna i vrlo emotivno nabijena. Rekao je da pola pobjede ide navijačima, to jest igračima U12 momčadi Crne Gore, koji su im podrškom iz svojih grla dali dodatan motiv. 1:1 nakon regularnog dijela je značilo samo jedno, rolet penala. Međutim, mi smo imali na golu Spidermana Rat, a s druge strane lopte snajperista Daci. 2:0 nakon penala je značilo samo jedno. Dajte, Meksiko, da se igramo, da se igramo, da se igramo.
Dan finala je stigao, dečki su ulaštili kopačke, namjestili cilnike i Meksiko je pao s rezultatom 3:1. Slavlje u našim obiteljima, ali i šire je moglo krenuti, jer su naši mali vatreni osvojili zlato. Ljudi dragi, možda ćete vi sad reći da ja pretjerujem, ali sjetite se gdje i kaj ste vi radili s 10 godina. Sigurno niste držali školu nogometa, Amerikancima, Latinosima, Europljanima, Azijatima i Afrikancima u Barceloni. Dečki moji, mini vatreni, vaš Fića i mnogi drugi vam skidaju kapu do poda. Neka vam Bog podari zdravlja, jer talenta očito imate. Postali ste svjetski prvaci s nepunih 10 godina. I to vam nitko nikada ne može i neće oduzeti. A vama koji ste izdržali sa mnom do kraja videa, Bog vas blagoslovio i hvala vam na gledanju. Ček. Moram pozdraviti trenera Branka, trenera Luku i tetu Marijanu. I mog najvećeg logističara, dedu Vinka. Sad smo gotovi, bok ekipa, vidimo se. Ja ga stavio u krivo. Ja ću ga kao čudno gledat. I ga mogu ovak gledat. Dosta. Moram pozdraviti. Dobro! Jel David išta donio, Buras? Sa ovim. Imaš? Laži. Dobro, kaj baka niš nema.